दर्शक बंधु आपण माने जानती जे आम ओडिशा रे विद्यालय मानकरे निपुण ओडिशा कार्यक्रम लागू हो सारी एवं एहार एक वर्ष मध्य पूर्ण हो जाइछि। एही अवसर रे आम विद्यालय मानकरे एक निपुण सप्ताह पालन होबाकू जाउछि। आजिर ए वीडियो रे आमे जानिबा जे निपुण सप्ताह कौन, एहार डे वाइज कार्यक्रम कौन रहिछि आउ केमिति आमे विद्यालय रे एहाकू कार्यकारी करिबा। दर्शक बंधु पुणी थे आपण मानू टीचर्स कर्नर यही नूतन वीडियो को स्वागत। वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु आ भल लगे गोटे लाइक करंतु और अन्य सांगसाथी मानक सहित शेयर करने को भूलंतु नहीं। ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी भुवनेश्वर जार की चिठी संख्या रही 9612/PD/25 एवं तारीख रही 8/9/2025। तो समस्त डीओ कम डीपीसी समग्र शिक्षा ओडिशा को करा जायछि एवं सब्जेक्ट रही गाइडलाइन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ निपुण सप्ताह प्रोग्राम इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर निपुण ओडिशा मिशन। जो निपुण ओडिशा मिशन गत वर्ष स्टार्ट होता तार एक वर्ष पूर्ण हो जाइछि। एक वर्ष पूर्ण अवसर रे वर्तमान आम विद्यालय मानकरे गोटे निपुण सप्ताह पालन हम जहाँकि 15 सेप्टेम्बर ठारू 19 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत यह प्रोग्राम विद्यालय मानकरे चलिबो। उद्देश्य रही विद्यालय स्तर रे मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संबंधी अभिनव कार्यर प्रदर्शन करने। तापर रही गप गीत खेल और विभिन्न शिक्षण कार्य माध्यम रे पिलामानंकर भाषा संपर्कित दक्षतार विकास करिबा। खेल आधारित शिक्षा माध्यम रे संख्या ज्ञान कौशल को सुदृढ़ करिबा। पाठ पढ़ा को आनंददायी और शिशु केन्द्रिक करिबा। पिलामानंक मध्य रे सृजनशीलता विकास करिबा। अभिभावक एवं गोष्ठीर अंशग्रहण को निश्चित करी सेमानंक मध्य रे मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञानर महत्व विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबा। ये सब होची एही कार्यक्रमर मूल उद्देश्य बा लक्ष्य। तेबे प्रथम 2 दिन आमर मौलिक संख्या ज्ञान कार्यक्रम हम, तापर 2 दिन मौलिक साक्षरता कार्यक्रम हम, तापर गोटे दिन अभिभावकंकर अंशग्रहण कार्यक्रम हम। तेबे प्रथम दिन बा प्रथम 2 दिन कौन अच्छी देखंतु। प्रथम 2 दिन जोटा कि आमर 15 सेप्टेम्बर रु स्टार्ट होई 16 सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो। 2 दिन धरिकी यही कार्यक्रम कराजिबो। 15 आउ 16 मौलिक संख्या ज्ञान संबंधी कार्यक्रम कराजिबो। एथिरे गणितिक खेल, समस्या समाधान, गप आधारित गणित कार्डर व्यवहार करी पिलामाने खेली खेली गणित शिखिबे। यही कार्यक्रमटी हबो। एवं तृतीय चतुर्थ दिन जोटा कि 17 सेप्टेम्बर ठू 18 सेप्टेम्बर पर्यंत कराजिबो। सेथिरे कोन हबो देखंतु आपनकर मौलिक साक्षरता संबंधी कार्यक्रम हम। गप गीत खेल और विभिन्न शिक्षण सामग्री व्यवहार करी पिलामानंकर मौखिक भाषा डिकोडिंग पठन और लिखन दक्षतार विकास कराजिबो। ठीक अच्छे। सेमती पंचम दिन अर्थात शेष दिन कौन कराजिबो आपन देखि पारुचंती। 19 तारीख दिन कौन हम ना अभिभावकंकर अंशग्रहण हम। मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञानर गुरुत्व विषय रे माँ मानक मध्य सचेतनता सृष्टि कराजिबो। एथि निमंते माँकर पई रिपोर्ट कार्ड, कहानी कहवा एवं पठन प्रोत्साहन कार्यर आयोजन कराजिबो। तो ये थिला हमर 5 दिन कार्यक्रम शॉर्टकट धारणा। वर्तमान आम देखा ये जो प्रथम 2 दिन जहाँकि मौलिक साक्षरता मौलिक संख्या ज्ञान रही यार पूरा गणितिक खेल कौन, कि खेल कराजिबो, केते समय कराजिबो, समस्या समाधान कौन, गप आधारित गणित कार्ड व्यवहार करके पिलामाने केमती खेली खेली गणित शिखिबे, या पर डिटेल्स आम आलोचना करिबा। निपुण सप्ताहर दिवस 1 रे संख्या ज्ञान कार्यक्रम कौन हेबो आसनु देखिबा। एथिपाई समय दिया जायछि 2 घंटा। 2टारू 4टा मात्र 2टारू 4टा 2 घंटा भितर ए सब काम हबो। देखंतु प्रथम कार्यटी कौन शिक्षकों द्वारा गल्प कथन शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी पाई गल्प कथन हम। एथिरे 2टा गल्प दिखाई मामिनार दिनटीए, मांकड़र हाट, आउ गोटे गप रही मांकड़र हाट बुला। सेमती द्वितीय तृतीय श्रेणी रही
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପ କଥନ, ଅଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଲା ଆଉ ପୂଜାରେ ମଜା। ସେମିତି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଗଣିତ ଧାରଣା ଆଉ କାର୍ଡ଼। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ପ୍ରହେଳିକା ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ ଆମର ବାଲବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରହଳି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼, ଡଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼, ପ୍ରହଳି ଏସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଚାଲ ଗଣି ଶିଖିବା, ସଂଖ୍ୟା ଡିଆଁ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଇଁ କହିଲ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, ମିଶାଇ କୁହ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଖେଳ ସୂଚନା, ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼, 10 ଆଧାର ବ୍ଲକ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମ୍ୟାଟ୍, ଆବାକ୍ସ, ରିଙ୍ଗ, ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି 3-4ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପ କଥନ ଆଇ ମା କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହେବ ଆଇ ମା କାହାଣୀ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଗଳ୍ପ କଥନ, ମାମୁଁ ଆସିଲେ କେତେ ମଜା, 2 ସାଙ୍ଗ। ଏବଂ ଗଣିତ ଧାରଣା ଆଉ କାର୍ଡ଼, ଗଣିତ ଧାରଣା କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରହିଲା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ସେଦିନର ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରହେଳି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମିତି 2-3 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହେଳି। ସେମିତି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହେଳି କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଡଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହେଳି ପଜଲ ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ 3, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ 3, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ଖେଳ ରହିଛି। ଆସ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଖେଳ ରହିଛି ମିଶାଇ କୁହ। ଏବଂ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଖେଳ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କିଛି ଆପଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବେ TLM ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଖେଳ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଗଣିତ ଖେଳ ଆଉ ପ୍ରହେଳି ଆଉ ଗଳ୍ପ କଥନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଟରେସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।